आप देख रहे हो अहमदाबाद मेट्रो का ये वीडियो और ये मेरी अहमदाबाद मेट्रो की फ़र्स्ट राइड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। હવે બધા હમણાં મેટ્રો ટ્રેનનો ફર્સ્ટ રાઇડ લીધો છે, કેવું લાગ્યું બધાને? પણ આપણા લોકોને બીજી વાત પાછા હવે અહીંથી અમે રિક્ષામાં જઈશું. શું કહેવું? સારું લાગશે ને? મેટ્રોમાં ફરી જશો? ચલો મળીએ પછી. બાય. वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।